Good morning, Beta Sigma Omega Phi Fraternity and Sorority in the Philippines. Still on our special documentary sa atong founder, one of the founders, actually the third founder of Beta Sigma Omega Phi, the late bro Federico Frederick Dudong Luor, here in Poblacion, Barangay Carmen Municipality, Agusan del Norte. Ug karon I'm with uh, his half brother, si Sir Leopoldo Rojas Loor, para i-guide ta sa iyang graveyard uh, ni Bro Loor diri dapita. We are in a public cemetery sa Poblacion Carmen, Agusan del Norte. Yes, sir. Of course, kauban ang special documentary sa Santa Cruz Council. Sa Dapita, sir. Okay. So ni ara ang lapida, alright? Uh, mo ni si Brad. Okay. So, in memory of, let me hold this, sir. Okay. In memory of our, one of the founders of Beta Sigma Omega Phi, Bro Federico uh, A. Luor, born May 23, 1954, died July 12 of 2016, family remembrance. So, what na to siguro? Okay, and then let's also focus uh, his photo. So this is the photo of our founder, one of our founders, Brad Federico Luor. Uh, can we light on the candles and let's pray para sa iyaha, isip respeto? Okay. Let's, okay, mag-ampo kita. It's okay. You can just hold that. Okay na sura na, sir. Gunitan na lang sura naman na, sir. Yes. Ato na lang gunitan. Ato na lang gunitan siguro. Ato na lang gunitan. Sige, mag-ampo kita para sa atong founder sa Beta Sigma Omega Phi. Langitong amahan, uh, sa sa wakas, finally, nakita na ginamo ug nakumpleto na ang puzzle na nagpalayo sa Beta Sigma Omega Phi sulod sa 54 katuig, alang sa pag-research aning history or kasaysayan sa Beta Sigma Omega Phi. Una, mapasalamatun kami sa pamilyang Aloor sa paghatag og kahigayunan an opportunity nga mabisitaan o pag-entertain usab sa documentary team sa Beta Sigma Omega Phi Gilangkuban sa Council sa Cebu ingon man sa Santa Cruz Council. Um,
Brad Federico Loor, kung asa ka man karon, una kami mapasalamaton sa inyuha o usa ka sa naghatag og giya og light para mapadayon ang Beta Sigma Omega Phi sa tibok Pilipinas ingon man sa laing nasod. Usa kini ka garbo sa Beta Sigma Omega Phi nga inyong gitukod inubanan sa duha ka mga co-founders nga namugna niini, mao si late Francisco Frank Paz Jr. o ingon man si late Sis Remedios Remy Galviso Alcampado. O usa namo ka pagtaho diha kanimo, salamat sa oportunidad nga gihatag ninyo kanamo og kami nagapadayon sa inyong misyon ug vision sa inyong damgo nga magpalambo sa Beta Sigma Omega Phi sa maayong serbisyo sa komunidad ug sa umaabot pa nga henerasyon sa Betans 1968 nga inyong gitukod 54 years ang nakalabay. Gikan dinhi sa maong lugar dining dapita sa Carmen, Agusan del Norte, usa namo ka garbo ug respeto diha kanimo alang sa pagmugna nimong organisasyon. We pray in Jesus' name. Amen. All right.